Poštovanje, dragi prijatelji zdravlja, dobrodošli u još jedan video. Zamislite namirnicu koja je potpuno prirodna. Nastaje bez ikakvih hemikalija, ne kvari se praktično nikada, a istovremeno pruža energiju, leči, jača, vraća ravnotežu i podiže imunitet. To nije nikakav suplement, nije dijetetski dodatak, nije iz laboratorije. To je nešto što ljudi koriste otkako postoji civilizacija, a to je med. Med je jedna od najstarijih i najcenjenijih namirnica na svetu. Prve zabeleške o korišćenju meda stare su preko 8000 godina. Pećinski crteži iz Španije prikazuju ljude kako skupljaju med iz divljih košnica. Egipćani su ga koristili za lečenje rana i za balzamovanje. Grci su ga smatrali hranom bogova, a Rimljani su od njega pravili lekovite napiljke koje su davali ratnicima pre borbe. Zanimljivo je da med, i pored toga što je sladak i pun energije, nije običan šećer. On je živi, biološki aktivan proizvod, pun enzima, antioksidanata, minerala i jedinjenja koja imaju snažan uticaj na zdravlje. Pravi med, posebno sirovi i organski, je jedna od najkompletnijih prirodnih namirnica ikada. Hajde da krenemo od njegovog nastanka. Med nastaje tako što pčele skupljaju nektar sa cvetova. Obrađuju ga pomoću enzima u svojim telima i zatim ga pažljivo odlažu u saće. Tamo se med suši, zgušnjava i sazreva sve dok ne postane gust i stabilan. Ono što je fascinantno jeste da pčele u procesu proizvodnje meda stvaraju supstance koje čovjek ne može da napravi veštačkim putem. Zato je prirodni med nezamenjiv. Sada prelazimo na ono najvažnije, zdravstvene koristi. Med je poznat po snažnom antibakterijskom i antivirusnom dejstvu. Jedan od glavnih razloga za to je visok sadržaj enzima kao što je glukoza, oksidaza koja stvara vodonik peroksid, prirodnu supstancu koja štiti organizam. Zato se med tradicionalno koristi za lečenje upaljenog grla, kašlja, sinusnih infekcija i problema sa disajnim putevima. Dalje, med sadrži širok spektar antioksidanata, poput flavonoida i fenolnih kiselina, koje štite ćelije od starenja i oksidativnog stresa. Zanimljivo je da tamnije vrste meda, poput bagremovog, livatskog ili šumskog meda, imaju čak i jači antioksidativni potencijal. Med također poboljšava varenje. Prirodni enzimi pomažu razgradnju hrane, a njegova blaga antibakterijska svojstva pomažu u ravnoteženju crevne flore. Nekada se koristio i za lečenje čira na želucu, pa čak i danas postoji verovanje, potkrepljeno istraživanjima, da med može smanjiti delovanje helikobakterije u crevima. Još jedna fascinantna stvar je uticaj meda na srce i krvne sudove. Antioksidanti iz meda pomažu regulaciju krvnog pritiska, smanjuju upale i štite arterije. Za razliku od rafinisanog šećera, med ne izaziva nagle skokove glukoze u krvi, posebno ako se koristi u malim količinama i pravilno.
A sada nešto što možda niste znali. Med je prirodni energetski buster, posebno za mozak. Sadrži glukozu i fruktozu u idealnoj ravnoteži, što ga čini savršenim gorivom za mentalni rad, koncentraciju i produktivnost. Zbog toga se preporučuje sportistima, studentima, pa čak i osobama koje žele da poboljšaju fokus na poslu. Med takođe ima snažno dejstvo na imunitet, deluje kao prirodni prebiotik, hrani dobre bakterije i pomaže telu da se izbore sa infekcijama. Kada se kombinuje sa limunom, cimetom, đumbirom ili belim lukom, efekti su još jači. Hemijski sastav meda veoma je složen, sadrži preko 200 identifikovanih supstanci, uključujući vitamine B kompleksa, minerale poput kalijuma, gvožđe, kalcijum, magnezijum, cink, fosfor, zatim aminokiseline, organske kiseline, enzime i polen. Svaki od ovih elemenata doprinosi njegovom lekovitom dejstvu. Upotreba meda u kulinarstvu i narodnoj medicini ogromna je. Može se koristiti za lečenje rana, opekotina i kožnih problema, jer ubrzava regeneraciju tkiva i ima snažno antiseptičko dejstvo. U kombinaciji sa toplom vodom i limunom čisti jetru i podstiče detoksikaciju. Mešan sa cimetom koristi se tradicionalno protiv problema sa cirkulacijom i holesterolom. Ali jedna stvar je veoma važna, med se ne sme zagrevati iznad 40 stepeni jer visoka temperatura uništava enzime i lekovita svojstva. Zato je najbolje koristiti ga sirovog u hladnim napicima, čajevima kada se prohlade i kao dodatak zdravim obrocima. Med nije samo hrana, on je lek, tradicija, deo istorije i dokaz kako priroda stvara savršene stvari, koje čovjek ne može da nadmaši. Jedna kašičica dnevno može da napravi ogromnu razliku u energiji, raspoloženju, imunitetu i opštem zdravlju. Ako tražite najjednostavniji način da ojačate organizam, med je jedan od njih. Med je jedan od najboljih, najukusnijih i najprirodnijih izbora koje možete napraviti. Eto, dragi gledaoci, u ovom videu smo detaljno govorili o medu. Ako vam se video dopao i ako smatrate da je bio od koristi, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se uskoro vidimo u novom videu o zdravlju. Hvala na pažnji i prijatno!